പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓണം അവരുമായി പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഇതാചരിക്കാൻ തണൽ മലയാളി സേവാ സമിതിയുടെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവും തണലിന്റെ മാർഗദർശിയും തണലിന്റെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഴികാട്ടിയുമായിരുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ ദീപ്തസ്മരണകളോടെ ഈ ഓണം നമ്മളിവിടെ ആചരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതുപോലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർ, അശരണർ, അഗതികൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് അദ്ദേഹം അടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം ഈ ഓണം ആചരിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മൾ നേരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരാഞ്ജലിയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണേട്ടന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണാഘോഷം ഇവിടെ താരയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്ന ഇതിന്റെ അധിപനും ഇതിന്റെ എല്ലാമായ ഫാദർ ജോസ് മാത്യുവിനോട് തണൽ മലയാളി സേവാ സമിതി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് കടക്കാം. మీకందరికి తెలుగు వస్తుంది కదా? తెలుగు వస్తుంది కదా? ఎందుకంటే మా భాషలో మాట్లాడితే మీకు అర్థం కాదు, దానికే తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న మా కృష్ణని, ఆ కృష్ణన్ అని పెద్ద మనిషి, మా అడ్వైజర్ ఉండే, మా కమిటీకి అడ్వైజర్ ఉండే, ఆయన యాపం కోసం ఆయన మనందరినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆయన స్మరణ కోసం మేము ఈసారి మీ అందరితో కలిసి మనం ఓణం ఇక్కడ చేసుకున్నాము అని అనుకొని మంచిగా చదివి మంచి కళలు కన్ని పెద్దగా రావాలని, పెద్ద కావాలని మా కోరిక. అందరితో సహా మీరు కూడా పెద్దగా వచ్చి పెద్ద లెవెల్లో పెద్ద మనుషులై తీరాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. మీ అందరితోటి మేము ఎప్పుడు ఉంటున్నాము. మా వాళ్ళందరూ వచ్చారు మీకోసమే. మా వాళ్ళందరూ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇక మా తన కమిటీలో ఉన్న ప్రతి మెంబరు ఇక్కడ వచ్చి మీతోటి అన్నం తింటున్నా, మీరు మాతోటి భోజనం చేస్తున్నా, మనం అందరం కలిసి చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఓణము మనం అందరం కలిసి ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഓണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ഈ ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയുള്ളത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. ഇനി ഫാദർ ജോസ് മാത്യു നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു పిల్లలు తల నీడ ఒక్క విధంగా చెప్తే వెలుగులో పగలు టైం, చీకటిలో తార కనిపిస్తాయి, తనలు కనిపించేది పగల్ టైం అంటే చాలా బాధ. వాళ్ళు ఈ బాధల నుంచి నాకు కొంచెం నీడ ఇస్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు మీకు ఒకవేళ గుర్తుండొచ్చు, ఆయన
చనిపోయిన ఆయన కృష్ణేటన్ని అంటే కృష్ణని ఆయన ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిగా నా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు చాలా విషయాలు మీ గురించి అడిగారు. ఆయన లైఫ్ గురించి కూడా నాకు చెప్పారు. ఆయన డబ్బుతో కేరళ నుంచి ఇక్కడ రాలేదు. ఇక్కడ వచ్చి కష్టపడి పనిచేసి చిన్నదా అలా దాని నుంచి മറ്റൊരു ഉദ്ദേശങ്ങളൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ആവശ്യമായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാക്ക് പറയാം. വീട്ടിലെത്താൻ കഴിയുന്നവരെ എത്തിച്ചിട്ട് ആരും എത്താൻ കഴിയാത്തവർ 50% വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നീടുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ കുട്ടികൾ, ആ ബേബീസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശിശുവിഹാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കത്തില്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഈ ശിശുവിഹാറിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികൾ. So how are you? Where are you now? Where are you? No, what I want to tell you, from 1 month I'm not doing this. It's getting loose and it's coming out of it. Go there means the person of change. No problem. ആരോഗ്യം എന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവാക്കായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.